والجلال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه مقمته وقارع للمكم قوم نقروا ملاسن بما صومنو قوم نقروا عينن بما صومنو قوم نقروا قلبن بما صومنو قوم نقروا اجن بما صومنو قوم نقروا سميتاچنن بمغتاتنو فلاغوتاچنن بمتون لله رب العالمين اذن بزي ملكو كصومن وبشركم ان دعاءكم مستجاب ادعوا الله عز وجل موقنين بالإجابة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ستادرغو ارغطኛ ሆናችሁ دعاء አድርጓል وخاصة الصائم وخاصة عند الفطر بمنا فطر بالساعة ورقما ساعتنا اخوان ورقم يا جماعة نحن مشغولون እናቶች እህቶች እቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች ምግቡን በማቅረብ ያንን በማምጣት ይሄን በመውሰድ ቀኑን በመስራት ቢዚ ማምሻውን በማቅረብ ቢዚ ምን ጎደለ ቢዚ የሱፍራ ነገር ቢዚ ያ ጀማዓ ሲያም እኮ የመጣው ለመብላት አይደለም አንዋ አልአጥዒማን ለማለ እንትን ለመቀያየር እኮ አይደለም ጾም የመጣው እኮ ወደ አላሁ ጀለ ወዐላ ተቀርብ ልናደርግበት ነው እሺ እንብላ ግድል ቀደም ብለው ያቀርቡ ሴቶች ስራውንም እንደው አያብዙት በተወሰነ ነገር ከተፈጠረ በቂ እኮ ነው ያ ጀማዓ ከዛ በኋላ እንበላለን ጾሙ ከወጣ ጾም ረመዳን ወር የመብያ ወር አይደለም የረመዳን ወር የመጾሚያ ወር ነው የረመዳን ወር የመሰደቂያ ወር ነው እኛ ጋር አንዋኡ ጣዓሚ في السفر ሱፍራዎቻችን ላይ የምግብ አይነቶች ተቆጥረው አይዘለቁ በየቤቱ ደግሞ ሚልስ ሚቀምሰውን ያጣለ